Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video, teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe-nya karena gratis. 3, 2, 1. Modul 3. Kegiatan belajar 1. Menulis email informal. Kegiatan belajar 1 adalah kegiatan pembelajaran tentang email informal dalam bahasa Inggris. Seperti kita ketahui, pemakaian email sudah biasa dilakukan dalam interaksi atau komunikasi antar manusia atau organisasi. Umumnya, pemakaian email lebih cenderung ke arah informal atau tidak resmi. Biasanya, jika resmi atau formal dapat dikirim melalui surat yang dilampirkan lewat email. Untuk itu, email di sini bersifat sebagai surat pengantar atau covering letter. Berikut contoh dari surat pengantar di email. Dear Ibu Sue, here I send you a letter of invitation to the opening of our new restaurant, The Kingdom in Grand Indonesia, Jakarta. Hope this will help you to come. See you Tere. Penjelasan. Dalam email tersebut, terlihat bahwa si pengirim email mengundang Ibu Sue dalam acara pembukaan restoran baru The Kingdom yang berada di Grand Indonesia. Kapan dan waktunya dapat dilihat dalam undangan yang dilampirkan dalam email tersebut. Contoh lain dari informal email sebagai berikut. Just a quick introduction, my name is Sarah Lee. I head up business development here in Surabaya. Penjelasan. Contoh email tersebut adalah surat perkenalan yang sangat singkat dan nadanya sangat tidak resmi. Kesannya Sarah Lee berusaha menjalankan relasi di perusahaan tersebut secara tidak resmi, tetapi langsung pada tujuannya, stick to the point. Sebaiknya Anda mengenal dulu kata email dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti. I will email you later today. Verb. I sent you an email yesterday. Countable noun. I haven't checked email yesterday. Uncountable noun. I have two different email addresses. Noun modifier. Sebelum kita belajar menulis email dalam bahasa Inggris, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti berikut. 1. Memilih dan menentukan alamat email. Pemilihan alamat email akan menentukan dibukanya dan dibacanya email. Hal itu juga menentukan A. Alamat email seseorang. B. Bagaimana nama Anda akan muncul dalam kotak masuk. C. Subjek line yang Anda buat. Sebaiknya gunakan @gmail.com karena lebih profesional daripada @yahoo.com atau @hotmail.com, sehingga si penerima email akan lebih mempercayai dan mau membuka serta membaca email tersebut. Hal tersebut dapat dimaklumi karena sebagian besar angkatan kerja adalah generasi milenial yang usianya berada pada era @gmail.com. Selain menggunakan @gmail.com, kita bisa menggunakan alamat email resmi institusi, misalnya Nurarifah, Derajat Staff, UNS, AC, IT. 2. Membuat subjek line atau perihal dari kacamata si penerima email. Sebaiknya, membuat subjek line atau perihal harus jelas. Tentukan topik dan fokus ke masalahnya. Contoh subjek line yang kurang sempurna dari sebuah email sebagai berikut. Subjek quick question. Subjek contacting you. Subjek email about an important matter. Subjek meeting overview for Maret 12. Subjek loan rates. Contoh subjek line yang tepat dari sebuah email sebagai berikut. Meeting the market escalator on Maret 12. Subjek quiz software questions. Subjek book signing in Malaysia. 3. Menentukan salam pembuka atau salutation. Gunakan Dear plus first name plus second name pada kontak pertama di email. Misalnya, Dear Diana Spencer atau Dear Toto Subroto. Hello Tuti, Hai Tuti. Dear Merpuciastui dapat dipakai dalam salam pembuka di email apabila sudah terjalin suatu relasi. 4. Punctuation atau tanda baca. Dapat memilih dengan memakai tanda baca koma titik 2 atau tidak memakai tanda baca. Perhatikan contoh berikut. Dear Diana Spencer. Dear Diana Spencer. Dear Diana Spencer. 5. Pilih spesifik job. Pilihlah spesifik job ketika menulis email kepada seseorang yang namanya tidak diketahui. Contohnya, Dear Sales Manager. 6. Starting and finishing an email. Memulai sebuah email biasanya ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain the relationship antara yang membuat email dan si penerima email.
Biasanya, menulis informal email ketika kita sudah mengetahui si penerima email tersebut atau ketika kita ingin menunjukkan keramah tamahan atau lebih friendly. Berikut contoh situasi yang dapat Anda temui. Formal, informal. An email to a customer. An email to a colleague who is also a good friend. An email to your manager. A social invitation to a friend at your. A complaint to a shop. Workplace. A job application letter. An email with a link to a funny YouTube clip. An email from one company to another. A message to a friend on a social networking site. Company. A birthday greeting to a colleague. Mari kita pelajari lebih jauh lagi perbedaan the level of formality dari sebuah email. Ada beberapa clues atau tips yang dapat kita pelajari. A. Long complex sentence. Semakin panjang atau kompleks kalimatnya menandakan bahwa level of formality semakin tinggi. Semakin pendek kalimatnya atau semakin simple kalimatnya menandakan level of formality semakin rendah atau tidak resmi. Formal. We have pleasure in confirming the acceptance of your order for. Informal. This is to confirm that your order has been accepted for. Formal. So you need any clarifications, please do not hesitate to connect us. Informal. If you have any questions, please let us know. Formal. You are requested to acknowledge this. Informal. Please acknowledge this email. Formal. It is necessary that I have the report by Tuesday. Informal. Please call I have the report by Tuesday. B. Modal verb. Bentuk modal auxiliaris, yaitu may, can, call, dan will, sering dipakai untuk suatu permohonan karena kedengarannya lebih sopan dan tidak langsung. Mari kita bandingkan kalimat berikut. May I remind you that we are still awaiting receipt of our order no. 1342/2. We are still awaiting receipt of our order no. 1342/2. Can you kindly check with her that this is okay? Check that this is okay. Call you please keep me informed of any changes you plan to make to the presentation. Keep us informed of any changes you plan to make to the presentation. Would you like me to Skype you? Do you want me to Skype you? Penggunaan want be able to sering diartikan cannot dan would like atau wish diartikan want. Sementara itu, cannot dan want cenderung artinya lebih absurd. I am sorry but I won't be able to give you any feedback on your report until next week. We regret to inform you that we will not be able to offer any special rate to delegates from your company. Bentuk modal verb may dapat memperkuat dan menciptakan nada email Anda lebih formal. Mari kita lihat di bawah ini. We will be grateful for any further information you may be able to give about. May I thank you for your help in this matter. Penggunaan soul sebagai future auxiliary dan soul sebagai conditiona auxiliary adalah outdated in English dan merupakan bentuk dari formalitas. Berikut ini terlihat kalimat pertama merupakan formal dan kalimat kedua informal. We shall give your request our prompt attention. We will deal with your request as soon as possible. Shall be glad if you call send the file again, this time as a PDF. Please call you send the file again, this time as a PDF. C. Multisyllable word. Semakin banyak suku katanya, semakin formal email Anda. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel pertama memuat multisyllable, sedangkan tabel kedua adalah monosyllable atau phrasal verb. Formal, informal, advise, let someone know, apologize, be sorry, assist, help, tempt, three, clarify, make clear, commerce, start, consider, think about, contact, get in touch. 7. Membuat introduction atau bagaimana email dibuka. Ada dua cara membuat introduction sebagai berikut. A. Memulai menulis email dengan menuliskan sumber dari mana kita mendapatkan kontak email tersebut. Perhatikan contoh berikut. I was given your CV by your colleague Adam Smith. As you may know, we are looking for sales manager for our office in Singapore and I would like to discuss this position with you further. I found your details in LinkedIn and we have a connection in common. Jules Amor. Your name was given to me by Stanley that he strongly advises me to use your services for our event for next 3 months. Anda dapat membuka video berikut mengenai writing informal and formal email. URL. B. Menulis email dengan menjawab email atau merespons email yang diterima. Ucapkanlah terima kasih ketika menjawab suatu email.
Perhatikan contoh berikut. Thank you for your email that we received today. Thank you for inviting us to the opening of your new hotel in Jakarta. We really appreciate your advice as in your last email. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, simaklah video berikut mengenai cara merespons email. URL. Contoh menjawab email. Email berikut menjawab email pada contoh kedua ketika Evan menerima rapat yang akan diadakan pada tanggal 6 Juni dengan perasaan sukacita sehingga Evan merespons email tersebut dengan kehangatan dan perasaan gembira. Juni 6 follow-up meeting. Hello fans. Next Monday at 1:41 works just for me. Thank you for setting up the meeting. I look forward to seeing you all on the 6th. Best, Evan. Contoh email yang diterima oleh Evan. Juni 6 follow-up meeting. Hello Evan. Thank you again for coming to meet with me today. As agreed, we have scheduled a follow-up meeting with our directors, Roger and Carrie, for next Monday, Juni 6 at 1:41. Will you please confirm that you are available at this time? Look forward to seeing you again. Have a great week. Regard. Anda dapat memperhatikan bahwa subjek pada kedua email tersebut sebaiknya tetap sama, yaitu Juni 6 follow-up meeting. Hal tersebut dapat dilakukan karena tetap membahas masalah yang sama, kalau diubah semakin menambah kekacauan dalam mengerti email tersebut. Khusus menjawab sebuah email bisnis jauh lebih mudah daripada memulai suatu diskusi lewat email. Biasanya, orang pertama yang mengirim email adalah yang menciptakan ton, nada, dari email tersebut. Artinya, kalau Anda menjawab email, sebaiknya perhatikan ton atau nada dari email tersebut, apakah friendly atau formal. Jika email tersebut friendly, sebaiknya Anda membuatnya menjadi friendly. Jika emailnya resmi atau formal, sebaiknya Anda membuatnya menjadi formal. Berikut adalah ungkapan yang sering kita gunakan dalam menjawab email. Thank you for writing. Thank you for your interest. Thank you for contacting me. Thank you for reaching out to me. Less formal. Thank you for the update. See my responses below. Thank you for your email. Respond in detail by tomorrow. Get your message. Thanks. I'll get back to you by tomorrow. Informal. I apologize for the delayed response. Formal. Sorry for the late reply. Sorry for the late response. Sorry for not getting back to you right away. 8. Membuat permohonan atau permintaan request. Ada beberapa tips yang harus Anda perhatikan. A. Buatlah satu permohonan dalam satu email, tidak lebih dari satu permohonan. Perhatikan contoh berikut. I am interested in piano. But your website does not list any price. Would like to know the terms and policies. Thank you, Andrea. Berikut ini ada beberapa ungkapan yang dapat Anda pelajari dengan memulai dari formal ke less formal. I'm writing to inquire about rental fees. I would like to inquire about rental fees. I would like to know your rental fees. I would like to know more. Would like to learn more about your rental fees. Would like to ask about your rental fees. Have a few questions about your rental fees. Biasanya, inquiries atau permintaan di antara teman sejawat sekerja lebih relaxed dan friendly. Mari kita lihat contoh di bawah ini. 1. Subject meeting time. Hi Indri. Quick question. When are we meeting with Ron? Evelyn. 2. Meeting time. Sorry. One more question. Do you know Ron as official job title? Thanks, Evelyn. Hal yang paling penting dalam penulisan informal email adalah mengupayakan agar email lebih jelas maksudnya. Pleasantries are kept to a minimum. B. Buat permintaan dengan memberikan instruksi yang jelas. Perhatikan contoh berikut. Please find attached the annual review spreadsheet contains instruction on how to use the form and the review process this year. Attributes to rate your team members. A team summary sheet. A sheet to complete with your review comments about the team members. A market sheet to insert self-assessment comments. Please read the instructions in the spreadsheet before completing your team review. Note: please return the completed spreadsheet by Wednesday, December 5 at the latest. If you have any questions, please email annualreview@thecompany.com. Thank you for your cooperation. Your contribution will help your team improve its performance in the coming year. Perhatikan sekali lagi, dalam membuat permintaan Anda memohon dengan maksud agar direspons oleh si penerima email.
Untuk itu, ada dua cara menutup permohonan Anda sebagai berikut. Please let us know at your earliest convenience. Formal. Let me know if you are interested. Less formal. C. Buat permintaan sejelas mungkin. Berikut ini ada dua contoh email yang dapat mewakili satu email yang baik dan satu email yang kurang tepat. Inilah email yang diterima dari sebuah penerbit buku atas permohonan seseorang terhadap beberapa hal. Email pertama. Please let me know how many copies of the book are being printed, where they will be sold, what territories, and what is the term of license under section 4799.09 of the revised code for this book. Email kedua. Please call you can answer these three questions. 1. How many copies of the book are likely to be printed per year? 2. What territories will they be sold in? 3. What is the term of license for this book, i.e. when will the contract for the book expire? Dapat terlihat di atas bahwa email pertama tidak jelas permintaannya dan cara memohon dituangkan dalam satu paragraf, sedangkan email kedua lebih jelas permintaannya. Ada 3 hal pertanyaan yang diajukan oleh si pengirim email dan inilah teknik yang lebih tepat dalam menuangkan ide kepada pembaca email. Terlihat juga bahwa si pengirim email meminta dengan jelas dan menggunakan kata-kata yang tepat, do not waste word, get to the point. Berikut ini adalah contoh lain sebuah email dari sekolah untuk orang tua murid. To parent list. From school. Subject library volunteers need. Hello parents. The school is looking for volunteers to help in the library. Even a 1-hour commitment each month will be appreciated. There are many tasks to be done, such as resolving books and reading to the children. Please let me know if you are able to help and I will forward your name to the librarian. Enjoy your evening. Kind regards. Penjelasan. Email ini diperuntukkan bagi para orang tua murid dari sekolah yang sedang membutuhkan para sukarelawan untuk dapat memberikan waktunya 1 jam setiap minggu, misalnya dalam bentuk membereskan buku-buku di rak atau membaca untuk anak-anak di perpustakaan sekolah. Siapa yang bersedia silakan menjawab email tersebut dan namanya akan di-forward langsung ke bagian perpustakaan. 9. Mengirim attachment. Melalui email, sering kita mengirim dokumen lainnya, seperti naskah pendek atau panjang, foto, bahkan video. Masalahnya, bagaimana hal tersebut dapat diketahui oleh si penerima email? Berikut ini dapat dipelajari bagaimana email tersebut membuat attachment atau lampiran. Berikut ini terlihat email yang diterima oleh Ronald Reagan berupa suatu berita tentang adanya suatu attachment atau adanya suatu pengiriman PDF copy dari suatu perjanjian. Berikut beberapa permintaan yang harus dipenuhi oleh Ronald Reagan. To Ronald Reagan. Subject instructions for the agreement. Attached you will find a 3-page PDF copy of the agreement. Please print it out and mail a signed copy back to me. Package 1 and 2 require only your initials. Page 3 requires a full signature and your printed name. Once you receive your signed copy, you can promise the payment. Thank you. Regard. Theodore. Anda dapat melihat kalimat yang digaris bawah bahwa kalimat tersebut dapat ditulis dengan versi yang lain sebagai berikut. Please find a 3-page PDF copy of the agreement attached. Ada alasan lainnya mengapa terjadi kesalahan dalam mengirim attachment. Biasanya, si pengirim lupa melampirkan forget to attach the file atau mengirim file yang salah send the wrong file by mistake. Berikut adalah ungkapan yang dapat digunakan ketika dalam situasi mengirim lampiran to refer to attachment. Please see the attached file. As requested, I have attached the PDF file. I am attaching my resume for your review. I didn't receive the attachment in your last email. Will please resend it. I apologize. I forgot to attach the file in my previous message. So sorry. I sent the wrong file. Please disregard that one. See you. Attachment. Thank you. Ada beberapa saran yang perlu Anda ketahui sebagai berikut. A. Kenali atau beritahukan lampiran atau attachments yang Anda kirim. Jangan anggap si penerima email akan tahu lampiran atau attachments yang Anda kirim. B. Jelaskan antara lampiran atau attachments dan file lainnya ketika berbagi alternatif. Perhatikan contoh berikut. To Maria Fatimah. Subject files in Dropbox. Hai Maria. Was going to send the files as attachments, but they quite large. Just put them in Dropbox and send you an invitation. Just in case, here's the direct link to our shared folder. Let me know if you have any trouble. Yan.
Email di atas terlihat bahwa si pengirim mencantumkan link yang dapat dilihat segera oleh si penerima email daripada si pengirim mengopi dan memposting URL yang cukup panjang. Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut. Berikut ini ada 4 situasi ketika Anda diminta untuk membuat email. Kemudian, kreasikan alamat email dan subjek dari masing-masing email tersebut. Message 1. Helmi Yanto, the manager of the Accor Hotel Group, spent the weekend at the house of Mer Jeremy Thomas, the director of the Westpac Bank. He wants to thank to Mer Maria Thomas for the hospitality. Message 2. You are going to have a guest from Boston, Harold Guzman. He is the chief executive for Excel USA that will stay for 3 days to give a presentation of new development. Message 3. You just heard that your friend, Rara Amanda, just got a baby girl this morning. Suddenly you plan and arrange a surprise visit together with a group of 5 friends. Message 4. You have a little panic because your mother-in-law is going to come next week. You know that you do not have enough money to serve and make her comfortable at home. So you ask your brother to help in this situation. Berikut ini adalah beberapa ungkapan yang sering kita temui atau kita buat dalam sebuah email. A. Memohon suatu respons, request a response. Please let us know at your earliest convenience. Formal. Let me know if you are interested. Less informal. B. Menerima undangan, accepting an invitation. I will like that very much. Thank you. Formal. Sounds great. Thanks for the invitation. Less formal. Count me in. Thanks. More informal. C. Menolak undangan, declining an invitation. We have other obligations, but thank you for the invitation. Formal. I'm sorry I can't join you, but thanks for thinking of me. Informal. I'm sorry I can't right now. Maybe some other time. Informal. D. Memberikan izin, giving permissions. That will be fine. Thank you for requesting my permission. Formal. Sure. That's fine. Thanks for asking first. Less formal. Berikut adalah contoh email informal yang isinya mengundang dan memohon sesuatu yang berkenaan dengan tanggal eventnya yang ditujukan kepada sekumpulan teman wanita yang akan mengadakan tukaran kue cookie exchange. To Elisa Nur, Joanna Marci, Dwi Rahayu. Subjek cookie exchange. Hi ladies. Will you be interested in doing a cookie exchange this year? I bet we all have some baking to do, but we call save time by combining our efforts. Would you like to meet one of these and swap baked goods? I'll be happy to host. Let me know if you are interested and what days are good for you. I can do day any except date 18. Laura. Jawaban dari email tersebut dari salah satu yang menerima email sebagai berikut. To Laura. Subjek cookie exchange. Hi Laura. Count me in. What a great idea. Thanks for asking us. I'm free on date 10,11 and 17. Taking care. Dwi. Melihat kedua email tersebut, dapat dikatakan bahwa antara pengirim dan penerima email terjalin suatu relasi yang cukup dekat. Laura pada email yang pertama menulis lebih banyak karena sudah sewajarnya memberikan penjelasan mengenai event berikut detailnya. Dengan harapan, Laura akan menerima respons atau jawaban yang cukup baik atau positif terhadap berita yang disampaikannya. Berikut beberapa usulan yang dapat Anda gunakan dalam penulisan email. Some suggestions that you may take care in writing informal email. A. Let the reader into the message. Email sebaiknya dapat mengarahkan pembaca langsung pada berita yang ingin kita sampaikan. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan memberikan beberapa hal yang melatar belakangi alasan kita menulis email. Usahakan tetap hangat dan ramah dalam pembukaan. Contoh, thanks for loan last week. It gave us a good opportunity to learn more about your new project. Why sounds interesting. I am glad we were able to speak on the telephone this morning. It was good to clarify this issue. Thanks for calling me today. It made a nice change to speak to a real person for once instead of always using email. Your news today is interesting. It sounds like you've been working really hard to ensure the success of this project. B. Show emotions. Show emotions artinya tunjukkan emosi atau perasaan Anda. Tidak ada salahnya apabila kita dapat dengan leluasa menunjukkan perasaan. Perasaan yang bagaimanakah yang diharapkan dalam sebuah email? Perasaan empati yang dapat kita tunjukkan.
Berikut ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. I will be pleased to help you sort out this problem. I appreciate your understanding in trying to resolve this issue. I hope I can shed some light on this problem very soon. I see what you mean and can appreciate your concern. This has shown me a clearer perspective and I can see a true picture. Now, I am happy to offer you an extra discount of 5% in the circumstances. C. UCA Visual Language. UCA Visual Language artinya gunakan bahasa yang dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Dengan kata lain, try to paint a picture of what you are communicating sehingga pembaca dapat melihat image yang Anda gambarkan. Berikut contoh yang dapat Anda gunakan. I can see what you mean. This is all quite clear to me now. This will now enable us to focus on our mutual goals. Your suggestions look good. Rangkuman. Harus. 1. Perhatikan format email dengan baik. Tentu saja Anda harus mengikuti aturan penulisan surat email yang baik. 2. Tentukan selalu subjek dari email. Biasanya orang selalu melihat terlebih dahulu pada subjek email yang berisi konten dari email Anda. 3. Gunakan kalimat-kalimat yang pendek dan paragraf yang pendek. 4. Selalu buat salam pembuka dan penutup. 5. Selalu gunakan bahasa yang lebih modern dan sederhana daripada yang old-fashioned dan panjang. 6. Jangan pernah menggunakan huruf besar semua dalam email Anda. 7. Buat semenarik mungkin format messages dengan menggunakan full word, full sentences, dan selalu ada jarak yang lebih apabila pergantian paragraf. Sekian pembelajaran modul 3 kegiatan belajar 1 tentang menulis email informal. Kegiatan belajar 2 akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat membantu menemani belajar modul buku materi pokok Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.